Let's go, let's go, let's go! Round 1. Boom! Ka! Bang, sige! Bang, bang! Oh! Okay. Boom! Nice one! Bang! Ay, sayang. Kira. Gi, ya na. Bang. Labay, labay, labay. Bang. Bang. 10 seconds. Bang. Bang. Nice one! Nice one! Round 1. Salvadorio and Villarosa. Next bout. Robillon, Camulo. Please prepare. Okay, sikat round, sikat round. Okay. Abot ka sa bula. Tulong kampas. Okay. Kena. Gawas, gawas. Ah. Bang. Oy. Tanggal ang helmet. Ibalik ang helmet para di madagpan sa traffic enforcer. Ibalik ang helmet. Ay, dagan ang helmet. Okay, round 2 between Ayun. Let's Let's go, let's go, let's go. Bang. Okay. Okay. Up, up, up. Stop. Kaya ni Luwag. Unti lang, unti. Gagmay ba mag-release na ulo? Pero dagpo na ang luto. Kurt, Kurt. Sa larangan sa boxing. Brad, patungan light Brad. Naka-plus ka. Gi. Bang. Op. Pinaw. Labay, labay, labay. Bang. Labay, labay, labay. Bang, nice one. Gi, kala oh, tura. Boom. Bang. Gi. Good round. For the second round. Boom, bahe. Bulan. Tumba pa. Daghan na kayo sila. Wapan na katulad sa atong lima. Kayo pa kayo nagbiyayon. Wala. Pagdating na sa kabot na po, kato na si Kwan. Paglungag sa mudan. Kaya abdan kita panihapon na rin. Ikatatlo. Katatlo ka, sayang. Sige lang. Pagpa-deliver kami sa Jubilee. Kalagit. Roll mo round. Okay, sigat sa. Oo, ni magilingaw. For the last and final round between Robin Court Sula, Manny Fernandez. Hansa, dali. And Luwag yun. Luwag magaling ang garte. Release ko ba? Sige. And this is bout between South Cotabato and Agusan del Sol, San Francisco. For the information na may nagaling, ang San Francisco Agusan del Sol, first time nila ni nga nakasali sa tournament. Okay, last round, Kurt. Bang! Minaw kay Red. Sentro. Bang! Sige, otro, bang! Sige, otro! Ah! Sige!
Relax lang, relax lang, relax lang. Balo, ay! Kena. Gi, last round na. Sudla kahit, sudla. Bang! La! Tian! Bang! Sige! Uy, lambos! Labay! Bang! La! Sige! La! Sunotoy na makita doon. Nice one! General Santos City, Sunotoy, Mindanao Championship. Woo! Mandirigmang Pinoy, Boxing Association and Partnership of Local Government Union of General Santos City. Yes! Ang Bulalakaw po. Abangan, 22 teams, Sunotoy. Dinilang na sa home of the champion, General Santos City. Usa mga bata, ensayo. Dirilang isa to sa Mindanao. So while waiting for the result, prepare, next bout, Clarence Silvidorio and Kyle Villarusa. Clarence Silvidorio Pulmulog and Kyle Villarusa of Jensan Teng. Okay, ready mo. Samtang ginatutal pa sa atong alandong jury ang resulta sa atong mga hurado. So, for the information, ang atong jury, ang atong supervisor, nga ni Tutal, he is an international referee and judge, the pride of Cagayan de Oro City, Ferdinand Wabing. So, kung asa ang gold medalist po ng mga Philippine team like Carlo Paalam, mga produkto po nila dito sa Cagayan. Hindi mo basta-basta. So, ato siyang request for neutral, siya ang atong supervisor sa walong team na nangyayari. Of course, Idi Sudario, Lord Cotabato, international kaya na di basta-basta ang atong mga referee dito ng Regala. So, iba pang Jensan. Okay, we have done the result. Bout number 8, winner of points by split decision, red corner. Yeah! Woo! Grabe! Woo! Grabe nun, tingin kayo. Labong naman. Oh, ticket kayo. Okay, next bout.